چگونه خودمون رو آماده بکنیم و به استقبال رمضان بریم؟ 1. توبه کردن از گناهان سال گذشته که وارد رمضان بشیم پاک از تمام گناهان. 2. صله ارحام بکنیم و به نزدیکان و خویشاوندانمون رسیدگی بکنیم و سر بزنیم، زیرا رحمت خداوند رو به همراه داره و داخل به رمضان میشیم در حالی که رحمت خداوند رو جذب خودمون کردیم. 3. یک عهدی با خودمون ببندیم که رفتار و کردار بدی که در سال قبل داشتیم در این رمضان حداقل یکی از اون رفتارهای بد رو از خودمون دور بکنیم و پاک بکنیم. 4. مبلغی از مالت رو اختصاص بده که در اول رمضان شروع بکنی به صدقه دادن و تا آخر رمضان ادامه پیدا بکنه. 5. یاد و ذکر خداوند عزوجل بکنیم، زیرا که ذکر خداوند عزوجل دلها رو آرام میکنه. 6. خواسته ها و دعاهایی که آرزو داری خداوند اونها رو اجابت بکنه یکی یکی آماده بکن و از همین امروز دست به دعا بردار و از خدا بخواه. 7. سعی کن با نیت خالصانه به سوی خداوند عزوجل بر بگردی و اونو هر طور که شده راضی بکنی. تلاوت و برنامه‌ریزی برای ختم قرآن رو فراموش نکنیم. امیدوارم که رمضان خوب و پرباری داشته باشیم. Человек шел по безжизненной пустыне. Шайтан, приняв облик человека, присоединился к нему и стал его попутчиком. Пока они шли, наступил вечер, затем ночь сменилась утром, затем наступил день. Смотрит шайтан, а человек в течение суток не совершает ни одного намаза. Проходит время одного намаза, проходит время другого, однако человек о намазе не вспоминает. Ну вот, наконец, уставшие путники решили остановиться на привал, передохнуть и набраться сил. Однако шайтан вместо отдыха начал убегать от своего товарища. Тот удивленно спросил: «Эй, что с тобой? Ты куда? Почему ты меня бросаешь одного?» На что шайтан ему ответил: «Дружок, я один раз ослушался Аллаха и за это был низвергнут с небес. Ты же в день 5 раз идешь против повеления Аллаха. Я боюсь оказаться с тобой рядом в тот момент, когда с небес на тебя полетят камни».